is the greatest common factor or GCF of 12x cubed y and 18x squared y and y squared? The answer is choices. A. 6xy. B. 6x squared y. C. 12xy. D. 18x squared y. The answer is letter A, and I'm gonna show you how to solve it. The answer is letter A. Kaya naniyon siya pag-factor. Gingon siya pag-factor. So 12, ang sa times ni 12, si 6 times 2 is equal 12. Dayon, cube man ang iyahang exponent dire, so tulo ka bukang x, then isa ra si y. Then si 18 kay 6 times 3 is equal to 18. Then isa ra si x, so isa rang x dire, dayon squared man ang y, dayon duha ang y dire. Ana na siya. Kanan. Butang na sa 60 ha. Then x. Pwede na siya iana or iana baka ha. Pero okay na. So, mao na siya. Maong nas sa letter A ang answer. Ito. So, letter A ang answer sa number 1. Number 2 question. Which of the following is the factorization of x squared plus 5x plus 6? A. X plus 6, then parenthesis x minus 1. B. X plus parenthesis, open close parenthesis, x plus 3, open close parenthesis, x plus 2. C. X plus 6, open close parenthesis, x plus 1. D. X plus 5, open close parenthesis, x plus 1. So, the answer is letter B. My answer is number 2. It's letter B. So, why letter B ang akong answer? So, letter B kay nganaon ni siya. Ngano man ani nga akong gi-answer. Kay di ba sa ang choices sa letter B kay kato nga makuha si x squared plus 5x plus 6 kay kaning two numbers dire kung i-multiply nimo siya, so ang answer niya kay 6 yung answer kung i-multiply nimo silang duha. Pero kung i-plus po nimo siya, mo result po siya og 5. So, makuha jud ang katong 5x plus 6. Factor complete of 9x squared plus 25. A. 3x minus 5 or 3x plus 5. B. 9x minus 5 or x plus 5. C. 9x minus 5 and x plus 1. And letter D is prime. The answer is letter A. Number 3, letter A. Kay letter A, kay kung i-factor man gud nimo siya, inguna niyahang pag-factor. So, niyon ani siya. 3x times 3x is equals to 9x squared. Then, kung i-multiply po din mo si 5 times 5, it will become 25. Negative 25. Ang kaning 9x dire will become positive. Number 4 question. Which is the factorization of 2x squared plus 7x plus 3? A. 2x plus 1 and x plus 3. B. 2x plus 3 and x plus 1. C. X plus 2 and 2x plus 5 or D prime.
The answer of number 4 is letter A. So, number 4, it's letter A. So, why it becomes letter A? Letter A ang answer kay ang factorization aning 2x squared plus 7x plus 3 is the choice is A, which is like this. That is the factorization of the number 4. So, number 5 question. What type of special product is x squared minus 14x plus 49? A. Perfect square trinomial. B. Difference of two squares. C. Prime polynomial. D. Monomial. So, ang answer sa number 5 is number 5, letter A. Letter A siya kay matawag man nato siya perfect square trinomial kay di ba ang given dito kay what type of kanang squares man siguro to then x squared minus 14x plus 49. So, si 14 ug si 49 kanang ang para makuha to silang duha nga number kay number na digit, no not digit. Lagi nga number kay need na to i-multiply para so natawag na to siyang perfect square trinomial kay anything nga ma-multiply sa given nga mo result pod siya didto. So para nang 7 plus 7 is equal to 14. 7 times 7 is equal to 49. So makuha gyapon nato tong given didto nga gihatag. So maong natawag na to siyang perfect square trinomial kay anything nga mas-solve siya or anything nga inig-solve nimo mugawas ang answer didto.